ZB9 న్యూస్ కి స్వాగతం. రాజధాని బెంగళూరులోని డాక్టర్ అగర్వాల్ ఐ హాస్పిటల్ ఆధ్వర్యంలో సెప్టెంబర్ 10న రాష్ట్రీయ నేత్రదానం కార్యక్రమాన్ని రాజాజీ నగర్ అరబిందో కాలేజ్ 150 మంది విద్యార్థులు, వైద్యులు మరియు సిబ్బంది ఊరేగింపులో పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి బెంగళూరు కేంద్ర బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు AR సప్తగిరి గౌడ మరియు ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ కళ్యాణం జాయింట్ వైద్యాధికారి డాక్టర్ రజని ప్రారంభించారు. మీడియాతో బెంగళూరు డాక్టర్ అగర్వాల్ ఐ హాస్పిటల్ ముఖ్యమైన డాక్టర్ రాకేష్ కంటి దానం వల్ల వ్యక్తి జీవనం కళ్ళు చూపుతో మెరుగుపడుతుందని, డాక్టర్ అగర్వాల్ ఐ బ్యాంక్ 30 చోట్ల ఉన్నాయని, ఈ రాజ్యంలో నేత్రదానం ముఖ్యమని, నేత్రదానానికి ముందుకు రావాలని డాక్టర్ రాకేష్ మీడియాకు తెలిపారు. నేత్రదాన మహాదాన ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಅಂಧತೆಯನ್ನ ನಾವು ತೊಲಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವಂಥದ್ದು, ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸಾವಾಗುವಂಥದ್ದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಆ ಸಾವಿನ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತೀರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಬರೀ ಕಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಕೂಡ ದಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ತೀರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರ ಕಾಲದ ನಂತರ ಅವರ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Dignitaries on the dais, of the dais, and the esteemed media and the team of Dr. Agarwal's hospitals. It's indeed a pleasure to be a part of this program today. We have been associated with Agarwal since 3 years, and since 3 years our students have been participating in this procession. I understand that students have learnt a lot by this. I would like to tell you that we consider teaching or our profession as a noble profession, as we give knowledge and life to the young students. At the same time,
You are doing a human service to society by giving light to many blind people, and of course giving light to the needy rather. So I appreciate, sir, I appreciate your noble profession, and you've been doing, that's what I said, human service, and we owe a lot to you people, to the doctors and the people present over here. Our NSS students, they've learned a lot, sir. Most of them have donated their eyes also. They have shown me the certificates, and when I asked them, they said that they've been impressed by this kind of processions and this kind of awareness programs. Thanks a lot for involving us in this noble deed. I thank once again wholeheartedly the authorities who have chosen. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಐ ಡೊನೇಷನ್ ಫೋರ್ಟ್ನೈಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಕೊನೆ ದಿನ ಕಂಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಯೂಶಲಿ August 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ 1985 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆಸ್ ಪರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಐ ಡೊನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಎಂಟೈರ್ 15 days ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, CMEs ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೋಗಬೇಕು ಐ ಡೊನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಐ ಡೊನೇಷನ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು